सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। वोटिंग भले ही अलग अलग जगहों पर हुई, लेकिन सेरामपुर थाने की पुलिस ने लोगों को धमकाने और उगाही करने के आरोप में 3 बदनाम क्रिमिनल को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने उनके पास से 2 वन शॉट गन और 2 कारतूस भी जब्त किए। सेरामपुर थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी अर्नब बिस्वास ने कहा कि उनमें से हर एक क्रिमिनल है और कई इलाकों में उगाही और डराने धमकाने समेत कई एंटी सोशल एक्टिविटी में शामिल रहा है। कल वोटिंग खत्म होते ही वे इलाके में घुस आए और हिंसा फैलाने के लिए सेरामपुर के मानिकतला इलाके में थे। पुलिस ने एक सीक्रेट सोर्स से जानकारी मिलने के बाद उन्हें पकड़ा। उन्हें सेरामपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा। আচ্ছা নমস্কার, আমি ডিসিপি শ্রীরামপুর। দুটো সেপারেট ইনসিডেন্টে গতকাল আমরা শ্রীরামপুর থানার যে পুলিশ টিম তারা সাফল্যের সাথে 4 জন ক্রিমিনালকে আমাদের কালকে ধরে। কালকে বেলার দিকে আমরা খবর পাই মাহেশ এলাকায় কুখ্যাত ক্রিমিনাল, এর আগেও কেস রেকর্ড রয়েছে, রঞ্জিত এলিয়াস কেলো, ও এলাকায় দলবল নিয়ে ঢুকেছে। প্রাইমারিলি আমরা চেস করে ওখান থেকে 3 জনকে প্রথমে ধরি। তাদের কাছে আর্মস মানে ওয়ান শাটার, যেগুলো আপনারা একটু আগে আমরা ডিসপ্লে করলাম, আর শাবল এই জাতীয় ইনক্রিমেন্টিং আর্টিকেলস পাওয়া যায় 3 জনের সাথে আলাদা করে। এবং পরবর্তীকালে কেলোকে আমরা আর্মস সমেত আলাদা জায়গা থেকে ধরে ফেলি। আমাদের ভোট নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। আপনারা নিজেরাও জানেন, ভোট পরবর্তী সময়ে এলাকায় কোনো বড় ধরনের কোনো ঝামেলা হয়নি। তো তার মধ্যেও এরা কী কারণে এলাকায় ঢুকেছে, এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে, আমরা সেগুলো খতিয়ে দেখছি। এদেরকে স্পেসিফিক কেসে অ্যারেস্ট করে আমরা এদেরকে পুলিশ কাস্টাডিতে নিয়ে আসবো। কী উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল, কী কারণে, সেটা আমরা পরবর্তীকালে খতিয়ে দেখব। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।